تتعرفوا من أنا وقديش عمعاني شاعر، صرفت العمر غربي وسفر تعبان، احمل تراث الحلو من بلاد للتاني. مرة عزمني سفير بغربة الهجران، وقال له لابنه وانا وعمرا امدح غناني الضيعة وفن الزجل يا ابني وعلم لبنان، بدك تحبن سوا تكون لبناني. Le zajal est une forme de poésie populaire, contemporaine, déclamée ou chantée, lors des rencontres sociales et familiales, mais aussi au quotidien. Les interprètes, hommes ou femmes, s'expriment individuellement ou collectivement sur différents thèmes dont la vie, l'amour, la nostalgie, la mort, la politique ou les événements de la vie quotidienne. الزجل اللبناني معيشنا بكل حياتنا، يعني من يوم ولدتنا لحتى نفل من هالدنيا. في مراحل بعيش الفرح بالولادة بالزلغيط، بعيش الطفولة لما بتكون عم بتنيم ابنها الأم بتغني له زجل. مات لحن دقة شعرك أسود ومنقى. بنكون بالمآتم أيام الحزن، منواسي أهل الفقيد أو الفقيدة وبنكون معهم، يعني بتكون الكلمة مثل عم تمسح دمعتهم. قام بمهمة شعب كامل خلال هال 400 سنة اللي مرق فيهم، ما كان في لا إذاعة ولا تلفزيون ولا جريدة ولا مقابلات ولا كان يقوم بهالمناسبات بالأفراح بالأحزان بالمناسبات، كان له هالدور هيدا. Lors des joutes poétiques, les troupes de poètes et de musiciens s'installent autour d'une table garnie de plats de mésé et d'arak et récitent les couplets face à un public diversifié, au rythme du tambourin et de la derbaké. Ces couplets sont ensuite repris par des choristes et le public. Ces échanges verbaux évoquent la beauté du Liban et l'importance de la tolérance et du dialogue. Le zajaliste construit en quatrain de 24 vers avec une forme rythmée. Il improvise, il répète sa phrase pour se donner le temps de construire la suite. Il y a ici une stricte soumission à des codes qui font monter la tension. Les auditeurs attendent la suite et la chute. La prise de parole se fait toujours avec ces trois mouvements. Balta, l'envoi, Dour, le tour, et Kofel, la fermeture. Cette forme de zajal contemporaine puise ses racines loin dans l'histoire. Cet art s'est ensuite répandu tout autour de la mer Méditerranée et s'est développé dans plusieurs pays. En effet, c'est en Andalousie, entre le 9e et le 10e siècle, que Muqaddam ben Moufa el-Kabri, un poète arabe, inventa le zajal. Ainsi, dans ces différents pays, nous retrouvons des formes poétiques dérivées du zajal. Il y a donc le mouachah en Égypte, le zajal au Liban, la ballata en Italie, et le virolaï en France. اللي بحبوا الزجل بحبوا هذا اللون، بس مش هذا هو الزجل كله. اغاني الزجل، اللاب الزجل، موشح الزجل، الراد الزجل، فيروزيات زجل، كله هذا زجل. Cet art est en perte de vitesse, avec peu d'administrateurs parmi la jeune génération. كنا نعمل حفلات مباراة تحدي الفرقتين، هذا له جمهور هذا له جمهور، يحضرنا 50,000. ما بتخف حفلة المباراة عن 30-40,000. C'est pourquoi plusieurs dérives ou remixes du zajal ont été créés pour attirer les jeunes à cet art perdu.
بجو بر لما تفر طيور الفر بحلو يمر يلاقي الشر لما بمر ببحر مضر بضر العمر وما بينضر بفر بكر بجرب ورب هرب در بايدي. Well, Mr. Black Man, tell me where you're heading. The last few years, I watched while you were shedding. La OTV a même lancé un concours de zajal pour accommoder la jeunesse avec cette pratique perdue. Zajal, plus qu'un lien entre les rives de la Méditerranée, c'est une affinité entre les personnes qui parfois se rassemblent autour de plats de mésé pour partager et se laisser emporter par les vers de zajal interprétés. طيور الفر بحلو يمر يلاقي الشر لما بمر ببحر مضر بضر العمر وما بينضر بفر بكر بجرب ورب هرب در بايدي. Well, Mr. Black Man, tell me where you're heading. The last few years, I watched while you were shedding. Where you gonna be? Outside on the corner. You better get yourself together. Why you wasting all your time right along with your mind? برأيه حر بدمه يبر بجو بر لما تفر طيور الفر بحلو يمر يلاقي الشر لما بمر ببحر مضر بضر العمر وما بينضر بفر بكر بجرب ورب هرب در بايدي. Well, Mr. Black Man, tell me where you're heading. The last few years, I watched while you were